Namaskar. Preparation Swagatam. And this is the General Studies series for APSc Prelims examinations, especially for the upcoming APSc Prelims examinations. Yet question or standard to common improve hobo, common complex hobo pare. Aru a questions kini ami belek resource or collect korishu. Aru belek online resource ba belek henuka dhৰণৰ আমি collect কৰি present কৰিম যাতে এই questions kini standard to আপোনালোকৰ আহিবলগীয়া APSc prelims ৰ লগত তাৰ বাবে এটা ধুনীয়া preparation আপোনালোকে যাতে কৰিব পাৰে so coming to the question number 1 for filing public interest litigation the Supreme Court invokes which of the following jurisdictions আৰু যেহেতু এখন জেনাৰেল ষ্টাডিজ তো ইয়াত কোৱেশ্চনছ বিলাক অকল এটা পাৰ্টিকুলাৰ সাবজেক্টৰ নাথাকিব ইয়াত সব বিলাক সংমিশ্ৰিত হ'ব যেনেকৈ হিষ্ট্ৰী এনভাইৰনমেন্টাল ষ্টাডিজ পলিটি then your Assam history then other different economic questions so different subjects all the subjects will be included here so yet সুধিছে যে public interest litigation file কৰিবৰ কাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কোনটো jurisdiction invoke কৰিব লাগিব আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব writ jurisdiction okay correct answer C in India the PIL is a product of the judicial activism role of the Supreme Court it was introduced in the early 1980s a public interest litigation can be filed before the Supreme Court under article 32 of the Constitution or before the High Court of a state under the Article 226 of the Constitutions under their respective writ jurisdictions. So, আমি জানো যে Supreme Courtৰ এই Article 32 যাক আমি সল বুলি ক'ব পাৰো হাৰ্ড এণ্ড সল বুলি কোৱা হয় so এই আৰ্টিকলটো আন্ডাৰ পাব্লিক লিটিগেশন ফিল কৰিব পাৰি আৰু হাই সেয়া Supreme Courtৰ ক্ষেত্ৰত আৰু হাই কোৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত আৰ্টিকল 226 So coming to the next question. Next question is, consider the following statements regarding President's rule that is imposed under Article 356 of the Constitutions. One says, it cannot be imposed without the written recommendations of the governor of the concerned state. 2 says, every proclamation of President's rule must be approved by both the houses of Parliament within a stipulated time. Which of the statements are correct? Go through the options and the correct answer is B, that is 2 only. So question to ki hudisil article 356 of অধীনত President rule ki impose koribo pare aru dekhilu 2 number to শুদ্ধ that is every proclamation of President's rules must be approved by both the houses of the Parliament within a stipulated time. Now, আমি এটা এই আৰ্টিকল 356 ৰ বিষয়ত অলপ আলোচনা কৰো আৰ্টিকল 356 মই ইয়াতে ক'ব খুজিছে যে আমাৰ আৰু এটা ইণ্ডিয়ান পলিটি এমসিকিউ সিৰিজ চলি আছে এয়াটো সংমিশ্ৰিত কোৱেশ্চন যত আপোনালোকে পলিটি আৰু সকলোবিলাক সাবজেক্ট পাব কিন্তু হেতু পাৰ্টিকুলাৰলি ডিভোটেড ফৰ পলিটি সো আপোনালোকে বেছিকৈ যদি পলিটি ওপৰত কনসাৰ্ন কৰিব বিচাৰে তেন্তে সেই সিৰিজটো চাব তেনেকৈ আমাৰ জিওগ্ৰাফি আৰু হিষ্ট্ৰী সিৰিজ আৰু আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ সিৰিজো আৰু ইকোনমিক সিৰিজো চলি আছে So Article 356 empowers the President to issue a proclamation if he is satisfied that a situation has arisen in which the government of a state cannot be carried on in accordance with the provisions of the constitutions. So 356 মানে President rule কেতিয়া ইনভক হয় যদি এনেকুৱা এটা সিচুৱেশন আহে যেটো সিচুৱেশনত এটো গম পোৱা যায় যে এটো বুট হয় যে আমাৰ গভৰ্নমেন্টে কনস্টিটিউশন অনুসৰি state government khone ki koribo pora nai solabo pora nai notably the president can act either on a report of the governor of the state or otherwise too that is even without the governor's report okay governor report nuhwakeu etu koribo pare thik ase a proclamation imposing the president rules must be approved by both the houses of the Parliament within 2 months from the date of its issue
and if approved by both the houses of the parliament, the president's rule continues for 6 months. ভালকৈ মনত ৰাখিব যে আৰ্টিকল 356 ৰ আন্ডাৰত যেটো নেকি প্ৰেসিডেন্ট রুল আছে হেতু দুইখন সদনে মানে দুইখন হাউস অফ পাৰ্লিয়ামেন্টে কি কৰিব লাগিব এপ্ৰুভ কৰিব লাগিব আৰু হেতু 2 মাহৰ ভিতৰতে হ'ব লাগিব মানে যেতিয়া ইয়াক ইস্যু কৰা হৈছে তাৰ 2 মাহৰ ভিতৰত এই দুইখন সদনে আমাৰ ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভা দুইখনেই কি কৰিব লাগিব এপ্ৰুভ কৰিব লাগিব আৰু যদি এই ৰুলটো প্ৰেসিডেন্ট ৰুলটো এপ্ৰুভ হৈ যায় তেনেহলে এই ৰুলটো 6 মাহলৈকে কন্টিনিউ থাকিব পাৰে ঠিক আছে সো আপোনালোকৰ স্টেটমেন্ট 1 ত কি আছিল কয়বাৰ চাওক স্টেটমেন্ট 1 ত আছিল just a minute it cannot be imposed without the written recommendation of the governor of the concerned state etu bhul karon governor written recommendation নোহোৱাকেও প্ৰেসিডেন্টে ইয়াৰ ওপৰত এক কৰিব পাৰে সো দুইটোহে শুদ্ধ গম পালে তেনেহলে ইয়াৰ উত্তৰটো কেনেকৈ হল আহকচোন নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাও Consider the following statements. 1 says, the office of governor of a state is considered as an employment under the central government. Okay. Statement 2 says, the governor is indirectly elected by a specially constituted electoral college, same like president. কোনটো শুদ্ধ হ'ব অপচন কিটা সাকাৰিয়া শুদ্ধ হ'ব D2 that is kunutwe at neither 1 nor 2 is true so let's discuss about this that is the governor is neither directly elected by the people okay and nor indirectly elected by a specially constituted electoral college as is this the case with the president he is appointed by the president by warden under his hand and seal so আপোনালোক সকলোৱে মনত ৰাখিব যে এই গভৰ্ণৰ আমি মানে পিপলে ডাইৰেক্টলি ইলেক্ট নকৰে বা ইনডাইৰেক্টলিও কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ইলেক্ট্ৰল কলেজৰ আন্ডাৰত হোৱা ইলেকশনৰ দ্বাৰা ইলেক্ট কৰা নহয় যেনেকৈ নেকি আমি প্ৰেসিডেন্টক কৰো প্ৰেসিডেন্টক তেনেকৈ ইলেক্ট কৰে ৰাইট কিন্তু তেওঁক আসলতে প্ৰেসিডেন্টেহে এখন ৱাৰেন্টৰ দ্বাৰা কি কৰে ইলেক্ট কৰে মানে এপইন্ট কৰে ইলেক্ট বুলি কলে ভুল হ'ব এপইন্ট কৰে সো দুইটা স্টেটমেন্টে ভুল হ'ব হেতু কাৰণ দেখিলে ফাৰ্স্ট স্টেটমেন্টত কি আছিল ইজ কনসিডাৰ্ড এজ এন এমপ্লয়মেন্ট আন্ডাৰ সেন্ট্রাল গভৰ্নমেন্ট ভুল হ'ব আৰু দুই নম্বৰটো ভুল হ'ব সো ইনডাইৰেক্টলি ইলেক্ট নহয় আসলতে প্ৰেসিডেন্টে এপইন্ট কৰে সো D is the correct answer neither 1 nor 2 as held by the Supreme Court in 1979 the office of governor of a state is not an employment under the central government. It is an independent constitutional office and is not under the control of or subordinate to the central government. এটু গম পালে আপোনালোকে যে গভৰ্ণৰ পোষ্টটো কোনো সেন্ট্রাল গভৰ্নমেন্টৰ আন্ডাৰত বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কন্ট্ৰোলৰ আন্ডাৰত নাই আৰু এটু গম পোৱা গল সুপ্ৰিম কোৰ্টত 1979ত এই বস্তুটো মানে ক্লিয়াৰিফাই কৰা হৈছিল যে সেন্ট্রাল গভৰ্নমেন্টৰ আন্ডাৰৰ এটা এমপ্লয়মেন্ট নহয় গভৰ্ণৰটো ঠিক আছে সো দুইটা শুদ্ধ নহয় now let's come to the next question consider the following statements regarding the president's address in the parliament so এই কোৱেশ্চনটোলে অহাৰ আগতে মই এটো কথা আপোনালোকক এটা কোৱেশ্চন সুধিব বিচাৰিম যেটো আপোনালোকে কমেন্টৰ যোগেদি আনসাৰ কৰিব আমাৰ অসমৰ বৰ্তমান গভৰ্ণৰজনৰ নাম কি আৰু এই গভৰ্ণৰজনক কোনটো আৰ্টিকল অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনত মেনশন আছে মানে আমাৰ গভৰ্ণৰ অফ এ ষ্টেটৰ কথা কোনটো আৰ্টিকলৰ আন্ডাৰত মেনশন আছে উত্তৰটো কমেন্ট কৰি জনাব Now consider the following statements regarding the president's address in the parliament. In India, the practice of the president addressing parliament can be traced back to the Government of India Act of 1919. 2. President's address is the only occasion in the year when the entire parliament come together. 3. In the past, there are instances where the president's speech is delivered by vice president discharging the functions of the president. Kuntu শুদ্ধ হ'ব আৰু ইয়াত শুদ্ধ গুটেই তিনিটাই that is D.
In India, the practice of president addressing the parliament can be traced back to the GOI 1919. India je amar president parliament of address je kore ha etu 1919 sonor jitu government of India boli koa 1919 GOI he tar porai ei bostu to continue hoi ahise. This law gave the governor general the right of addressing the legislative assembly and the council of the state. And the law did not have a provisions for a joint address, but the governor general did address the assembly and the council together on multiple occasions. Tat kintu joint addressing or kotha koa nasil jodu enuka সংঘটিত হৈছিল যে বহুতবাৰ joint assembly মানে আপোনাৰ council or assembly দুইটাকে governor general address কৰিছিল. There was no address by him to the constituent assembly from 1947 to 1950, and after the constitution came into force, President Rajendra Prasad addressed members of Lok Sabha and Rajya Sabha for the first time on January 31, 1950. Prothombar babe obviously ketia hoisil January 31, 1950. The president address is one of the most solemn occasions in the parliamentary calendar. It is the only occasion in the year when the entire parliament, that is president, Lok Sabha, Rajya Sabha, gutekhini ekelog ahi jay. Thik ase hetu address homote. In the past, there are instances where the president's speech is delivered by the vice president, discharging the functions of the president. Enekwa kisuman instances jetia neki presidentor jegat vice presidente their speech dise enukao hoise. So tinta statement e শুদ্ধ আছিল ইয়াত GOI 1919 পৰা এটো চলি আহিছে প্ৰেসিডেন্ট এড্ৰেছৰ সময়তে তিনিখন মানে তোমাৰ আমাৰ গুটেই পাৰ্লিয়ামেন্ট ৰাজ্য সভা লোক সভা প্ৰেসিডেন্ট সব একেলগে আহে আৰু প্ৰেসিডেন্টৰ জাগাত ভাইস প্ৰেসিডেন্টে দিয়া স্পিচু দেখা পোৱা গৈছিল তিনটাই শুদ্ধ সব শুদ্ধতৰ হ'ব অপচন ডি. Now let's come to the next question. Consider the following statements regarding public account of India. The public account of India accounts for flows or for those transactions where the union government acts as a banker. It includes state provident funds and small saving deposits. Expenditures from public account of India require the approval of the parliament. Kuntu শুদ্ধ হ'ব আৰু শুদ্ধ হ'ব 1 আৰু 2, that is B. Public account of India accounts for flows for those transactions where the government is merely acting as a banker. And these funds were constituted under Article 266(2) of the Constitution. Monon rakhibo public account of India ki hoy government e nijei banker dore kaam kore aru ei fund to Article 266(2) under ase. Examples of those are like provident funds, small savings, and so on. And these funds do not belong to the government. You know, government fund no hoy. They have to be paid back to some time to their rightful owner. Mane jar asile jar okilote hoy ketu. Mane ei fund bilak provident fund hok, small saving hok, ebilak amar nagorikore hoy teolokoke ako ghurai dia hoy. So government no hoy. Because of this nature of the fund, expenditures from it are not required to be approved by parliament. You know, ako citizen to ghurai dia hoy. So enuka bilak karone parliament or pra yar karone approval nela. So yat apunar judicial questions sabo pare. Public account of India accounts for flows for those transactions where the union government acts as a banker, right? It includes state provident fund and small savings deposit. Expenditures from public account of India requires the approval of parliament. Bhul kare to ako jehetu return koi dia hoy yat kono parliament or approval lor dorkar nai. Option B. Next question. Consider the following statements regarding election commissions of India. Constitution has not prescribed the qualification of the members of election commissions. The Constitution has specified the term for the term of the members of the election commission. Constitution has debarred the retiring election commissioner from any further appointment by the government. Kuntu শুদ্ধ হ'ব option গিটাৰ ভিতৰ শুদ্ধ হ'ব মাত্ৰ 1, that is 1 only. Now the Constitution has sought to
safeguard and ensure the independence and impartiality of the election commission, some flaws with respect to the members of election commission can be noted. যদিও আমাৰ কনস্টিটিউশনে ইন্ডিপেন্ডেন্স আৰু ইম্পাৰ্শিয়ালিটি টু মানে এনশিওর কৰিব বিচাৰে ইলেকশন কমিশনক, কিন্তু তথাপি কিছুমান ভুল যেন সৰু সৰু ফ্লজ দেখিব যায়। যেনেকে Constitution has not prescribed the qualifications like legal, educational, administrative, judicial of the members of the election commission. এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো qualification mention নাই election commissioner members সকলৰ বাবে। The Constitution has not specified the term of the members of the election commission. Election commissioner members খিনিৰো কিমান টাৰ্ম হ'ব, কিমান সময়ৰ কাৰণে তেওঁলোক থাকিব, হেতু কনস্টিটিউশনত মেনশন নাই। Constitution has not debarred the retiring election commissioner from any further appointment by the government. মানে retiring election commissioner যে আকৌ further appointment লব পাৰিব নে নোৱাৰিব হেতু ওপৰতো কোনো ধৰণৰ ডিবেয়াৰ কৰি থোৱা নাই, মনা কৰি থোৱা নাই। সো ইয়াত শুদ্ধ কোনটো সুধিছিল আৰু আমি শুদ্ধটো দেখা পালো মাত্ৰ একটোহে শুদ্ধ। কিয়নো সক the Constitution has not prescribed the qualification of the members of the election commission. শুদ্ধ। Constitution has specified the term of the members of the election commission. Wrong. There is no specific term. The Constitution has debarred the retiring election commissioners from any further appointment by the government. That is also wrong. There is no such debarring. তেওঁলোক আকৌ মানে আপোনাৰ appointment পাব পাৰে government. So শুদ্ধ উত্তৰ মাত্ৰ একটোহে। So correct answer is option C. Sorry, ভালকৈ বুজি পাইছে আপোনালোকে। So question number 7. Article 324 of the Constitution provides the same protection to all election commissioners as the chief election commissioner. 2 says the chief election commissioner can only be removed on the same grounds as a judge of the Supreme Court. কোনটো শুদ্ধ হ'ব? অপচন গিটা চাওক আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বি। বি মানে হৈছে টুটোৱে শুদ্ধ। Now, election commissioner and election commissioners have a tenure of 6 years or up to the age of 65. 6 বছৰৰ কাৰ্যকাল থাকে ইলেকশন কমিশনাৰ বা চিফ ইলেকশন কমিশনাৰ, যেটো আৰ্লি হয়। 6 বছৰ থাকে বা 65 ইয়াৰ্স যোনটো আৰ্লি হয়, মানে সোনকালে কোন সাপোজ কাৰবাৰ 4 বছৰহে হৈছে কিন্তু তেওঁৰ এজ হৈ গল 65, তেওঁ ৰিটায়াৰ ল'ব লাগিব। সো মনত ৰাখিব 6 বছৰ 6 ইয়াৰ্সৰ কাৰ্যকাল থাকে বা 65 বছৰলৈকে থাকে ৰিটায়াৰমেন্ট এজ, and enjoy the same status and receive salary and paths as available as the Supreme Court judges. The CEC and election commissioners enjoy the same decision-making powers, which is suggestive of the fact that their powers are at par with each other. However, Article 324(5) does not provide similar protection to the election commissioners, and it merely says that they cannot be removed from office except on the recommendation of CEC. So power to the একে আছে আপোনালোকে হেতু ক'ব নোৱাৰিব। আপোনালোকে গম পালে প্ৰথম কথা আৰ্টিকলটো মনত ৰাখিব। আৰ্টিকলটো 324 ৰ কথা কোৱা হৈছে হা। আৰু ইয়াত কি সুধিছিলে যে কোনটো শুদ্ধ? আৰ্টিকল 324 provide the same protection to all the election commissioner as the chief election commissioner। এটো ভুল হ'ব, কাৰণ চিফ ইলেকশন কমিশনাৰ দ্বাৰা মানে ইলেকশন কমিশনাৰ্স খিনি ৰিমুভ কৰিব পৰা যাব, হেতু মেনশন আছে। So power to কে নহয় হৈছে, so 1 to ভুল। Then chief election commissioner can only be removed on the same grounds as the judge of the Supreme Court, হেতু শুদ্ধ হৈছে। So that is B is the correct answer. আৰু বহুত কোৱেশ্চন আমি ডিসকাস কৰিম আহিবলগীয়া ক্লাছখিনিত। আজিলৈ কিন্তু ইমানতে সামৰণি মাৰিছো। So prepare it well. Take care. Jai.